Hello. Good morning brothers and sisters. No? Napausap ta ni ining atong live kay makawala-wala man. Oh. This is the third time nga nag-attempt ta. No, ang usa natong record wala man ma-post. And I don't know na ay nag-report sa atong account. Maybe karon magtuon ta mga kaigsunan atong balikon ang atong pagtuon nata sa unom nga bahin ug aturong hisgutan kining Satan counterfeits Christ coming. Ni siya mga kaigsunan, but before we start I will ask the Holy Spirit to guide us. But before to do that, maminaw sa taong music mga kaigsunan o mga kaigalan, welcome ini atong tulumanon ang habiling kamatuoran, no? Fasten your seatbelt. Minaw sa tag music mga kaigsunan. Inaandas sa iyang katawhan, mga damgo, mga tuman, kunya sa katapusan, kinabuhin umaangkon, kung ikaw magpadayon, ang korona mo kayo dawato. Kupti ang paglaong mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan ang kaugalingon mo, masuta mo bang makita si Kristo, kasing-kasing paghinluan, kasalanan pagtalikdan, kayang tanan iyang pagahugman. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Bisan sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Kagulanang kapaitan atong nasaksihan, kalibutan karon napuno sa kadahutan, kinahanglan ang mangandam, hawak ta pagabaksan, kay si Jesus ananas puntahan. Kupti ang paglaom mo, bisan sa
sa kalisdanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy alan, magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron mangkon mong kadaugan, aron mangkon mong kadaugan, aron mangkon mong kadaugan. Okay, good morning mga kaigsunan. Welcome nining atong part 6 atong pagtuon nining nga kabuntagon. Apan sa dili pa mga tagiya sa Ginoo aron sa pagtuon niini kay dili ni nato mahimo sa atong kaugalingon lang. Pagampo ta. Gamanan og may gugmaw na mga Dios nga nakaskitan sa langit nining nga kabuntagon Ginoo. Salamat sa imong higayon na usab nga gihatag kanamo. Salamat sa kamatuoran, nagalaom kami nga daghan ang mapukaw niini sa pagtanom namo nining mga binhi o makahikaplagan kini namo sa kaulahi ang panahon. Salamat sa imong gugmang kaluoy, pasaylo kami sa among salam nila human sa ngalan ni Ginoong Hesukristo man ang manluluwas. Amen. Okay mga igsoon, welcome nining atong tulumanon, no? Ang hamiling kamatuoran morning edition. Mintras nga na mo'y mga gimbuhaton mga kaigsunan, pwede mo maminaw og napausa ko sa akong account mga kaigsunan tungod kay dili ko makatag nya, walay mga friend nga nagpakita diri sa akong friend list. I don't know, tingali og gi-report ni mga kaigsunan nga account tungod kay do na manggoy mga kahigalaan nato nga usahay, dili makadawat sa sakit nga mga wali, dili makadawat sa sakit nga pagtulunan. Ang ilang buhaton i-report ang imong account. Ug mo ni nahitabo mga kaigsunan, my account was reported mo na nga dili ko makatag, dili ko maka invite sa inyo. Muna nga salamat nga kit-an sa pipila natong mga kaigsunan ng akong live, no? Pero ang akong account nakasecure mga kaigsunan, no? Lisod ni mahak tungod kay doon na ni triple strong password, no? Nga bisan siguro ambot lang ang mga IT, no? Mahak siguro gihapon, pero nakita nako nga mas lig-on ni siya nga password akong gihimo. Og nini nga kabuntagon igsoon, padayon ta sa atong pagtuon. This is a part 6 of our study regarding the title Time of the End. Atong gisgutan in last few days mga kaigsunan nga nagahisgot ta mahitungod sa last events, beginning sa first angel message, second, third, hangtod nga ning abot ta mga kaigsunan kagahapon, ning abot ta sa latter rain, ning abot ta sa marvelous working of Satan, o karon ni anata sa Satan counterfeits Christ second coming. O gani kagahapon ato ning nahisgutan sa makadiyot nga bahin, no? Maayong pag-view sa atong igsuon, Sister Sheila, no? Good morning sa imo diha. O kang Sister Shirley-Ann, thank you kaayo. Kang Brother Rinky, no? Thank you kaayo sa inyong pagsunod. Please share our video mga kaigsunan para makita sa uban nga naga-live ta. Tungod kay dili ko maka-invite sa ila, tungod kay my account was reported on Facebook tungod sa nasuko sigurong uban, no? Nasuko sigurong uban, labi na si Pastor Ariel Amoris, nasuko to. Mao siguro yung nag-report, no? Ato la po ng kuan. That is only my opinion, no? Ngun anak mga kaigsunan, no, mo fight na sila patalikod, gitawag nag mga traidor, no? Traidor nga klase sa pag sangyaw, tungod kay kung di sila makaagwanta mga kaigsunan, i-report ta nila. Mo na ang ilang gusto nga mahunong ang atong wali o ato lang isalig sa Ginoo nga proteksyonan bisan ang atong account, kay sayon ragad unta ang paghimo og laing account.
pero mag-ugba na sad ka, no? Kapoy na kaayo. Karon mga kaigsunan atong sugdan, kining pag-counterfeit ni Satanas sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, dunay kuan, no? Dunay gisulat ang Mateo 24 bersikulo 23 ngadto sa 27 mga kaigsunan. Nagasulti ang Biblia sa pag-ingon dinhi, unya kung may moingon kaninyo tan-awa, di adiri ang Mesiyas, tuwa siya dito, ayaw kamo pagtuo. No, maugyod ni siya ang unang pasidaan sa Ginoo. Sa diha nga moabot ni nga takna mga kaigsunan nga may moingon sa imo, tan-awa didto, kay tuwa na ang Mesiyas ning abot na. Ang mga wala magbasag Biblia in taon malimbungan mga kaigsunan. Kinsa may wala magbasa sa Biblia, kanang mga busy kaayo sa ilang negosyo, no? Nga ang ilang ginahuna mga kaigsunan, di gyud sila magbutang silang kaugalingon sa pagpamalandong, sa pagbasa, sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. That is why pag-abot ni ana nga panahon sa diha nga dunay moingon nga si Kristo ning balik na, tuwa siya didto, bisan pag niya sila sa Pilipinas mga kaigsunan, unya kay ang pagbalik ani tuwa man dito sa Amerika, mungadto gyud na sila mga kaigsunan, labi na ang kanang mga gitawag nga mga devoted, no? Mga devoted nga mga tao, no? Mga devoted nga mga tao. Unya sa pagngadto nila mga kaigsunan, ilang makita nga niya na gyud ay si Kristo, pero gilimbungan ra sila mga kaigsunan. Gilimbungan ra sila. Kay miingon ang ikaduhang Korinto 11 bersikulo 14 nga bisan si Satanas makausab sa iyang pamayhon diha sa kining pamayhon sa usa ka anghel. Og niana nga bahin mga kaigsunan, gisulti pod na ni Ellen White sa The Great Controversy 624 paragraph 2 nga nianang panahon na mga kaigsunan, daghan kaayo ang malimbungan. Kinsa man ni sila ang malimbungan, no? Ni adinhi sa Revelation 13 verse 8, ang malimbungan mauni sila mga kaigsuunan, ang mga tao kan sangalan wala mahasulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Kini nga counterfeit, no, manner of coming of the false Christ mga kaigsunan, it is not permitted in the Bible, no? Wala gyud siya hatagi og permiso sa Biblia, wala siya magbutang og mga sign mga kaigsunan. Pero kining gisulti sa Mateo 24 bersikulo 23, usa ni sa ilhanan nga dunay admonition, dunay warning si Ginoong Hesukristo nga kinahanglan magbantay ang iyang mga katawhan tungod kay ang muwali, ang musangyaw ni ining mga butanga nga tuwa na himbalik na siya. Mao ning giingon dinhi sa verse 24, ang mga mini nga magtutudlo. Kinsa man ang mga mini nga magtutudlo karon igsoon? Walay lain mga kaigsuonan, ang mga Sunday keepers preacher, no? Sunday keepers Protestant, tungod kay kaalyado ni sila mga kaigsuonan. They are all allies of the Harlot Church, no? Mga alyado ni sila, og maningkamot sila mga igsuon nga daghan ang ilang maganoy ni anang panahona, og ni ana nga panahon igsuon daghan kaayo ang mamarkahan sa mananap nga mapintas, no? The mark of the beast. Unsa man ay mark of the beast? Sa diha nga motuo sila igsuon, kay kini sila sama sa balas sa dagat, na bunbun sa dagat ng kadaghanon. Og ni anang panahon na usab mga kaigsunan, sa diha nga ilang adtuon kining nagpakakristo nga kuno ning balik na, nga wala i-define sa Biblia, mga itudlo sa Biblia igsuon, pero dunay warning ang Ginoo nga magbantay gyud ta, no? Ni ana pagngadto nila igsuon, markahan sila diin ang Revelation 13 verse 16 ngadto sa 17 mga kaigsuonan, moabot ang climax sa marka nga ilang ipatuman ni ining mga taong mituo sa ning balik nga mini nga Kristo. Unsa man ning climax? Kining kinauyukang bahin sa kasaysayan sa relihiyosong pagpangalagad igsuon. Unsa man ni siya?
You cannot buy and you cannot sell, no? Dili na ka makapalit og makabaligya igsuon niya ng panahon na. Mo nang akong ginaingon, balik ta ngadto sa una natong ginasgutan sa pagbubo sa literin mga kaigsunan. Magkadungan-dungan ra ni sila. Mo ni siya ang mahitabo nga duna pay patakpak at nga mahitabo nga gitawag nga loud cry. Kining loud cry mahitabo sa mga syudad. Mahitabo ngadto sa mga tawo nga wala gyoy kapaingnan, walay umah, walay bukid tungod kay nabuhi lamang sila sa mga groceries, no? Nabuhi ra sila. Mo na nga delikado gyud kaayo nga magpasyudad ka karon, no? No, pero karon nga dili pa kaayo higpit, pero magbantay ta igsuon. Kay mostly of our brethren nga dunay pangandoy kinabuhi na arbag yun sa syudad, no? Nya nan trabaho igsuon, pero ang panahon tan-awa makita na ngani nimo nga kining tanan mahitabo, dali gyud paguli igsuon. Ayaw pagpabili ni anang dapita tungod kay delikado ang panahon. Tingali og malingla ka, magpamarka ka na lang tungod kay gusto ka mukaon, gutom ka naman, no? Gusto ka mo inom og tubig, ang tubig diha pinalit, pagkaon pinalit, ang tanan pinalit igsuon. Unya mga establishment is always prepare sa mga may marka igsuon. Unya ni anang panahon na mahimo igsuon nga ang kamatuoran ihatag sa matin-aw ngadto sa kadaghanan. Ibutyag ang kamatuoran, isulti ang kamatuoran ni anang panahon na sa diha nga dunay marvelous working of Satan, dunay counterfeit coming of Satan, dunay matawag mga kaigsuonan nga ang mga magsasangyaw sa kamatuoran ilang klaruho na gyud nga kining nahitabo mauna kini ang katapusan ug ilang isangyaw diha sa katin-aw ang kamatuoran. Sumala pa sa The Great Controversy 449 paragraph 1. Isangyaw nila sa katinuoran igsuon. Mao na nga that time is called the sealing time. Ang yawa manigurog pang silyo ngadto sa iyang mga katawhan, silyuhan nila, no, markahan nila, hala markahay ang mga katawhan pud sa Ginoo. Damo kayong kuan niya kay nabubuan naman sa literin mga kaigsuonan sa belang espiritu. Damo pud kayo ang masilyuhan sa Espiritu Santo, pero mas daghan, mas grabe gyud kadaghan kining masilyuhan sa mananap nga mapintas tungod kay magpakita dinhi ang last tool, no? Ang katapusan nga armas nga ipakita sa kaaway mao nang pagbalik niya in the image of Christ, no? Mubalik siya, mubalik si Satanas, mubalik ang yawa pinaagi sa panagway ni Ginoong Hesukristo, pero dili na niya dagway, kay dili makopya ang dagway sa atong Ginoo igsoon, no? Pinaagi sa dagway ni Ginoong Hesukristo ug ni anang panahona grabe pod kaayo ang daghan nga mamarkahan diha sa Sandilo, a mark of the best mga igsoon. Ug ni ana pong panahona ang kadtong mga katawhan sa Dios nga nabubuan sa ulahing ulan sa Espiritu Santo, grabe pog binautismuhay tanan, no? Damo kayong mo asanong mga kaigsuonan tungod kay nianang panahon na isangyaw ang Sabbath sale nya dito pod sa bahin sa marka. Magsangyaw pod sila, moingon pod ang kadtong mga CFD, mga pari ug uban pang mga lay ministers, Roman Catholic, mga Sunday Protestant, nga mauni ang marka ang pagkabanhaw sa atong Dios ug ang atong Dios nga dabanhaw ani ana sa atong atubangan, no? Pero wa sila kasabot mga kaigsunan nga kadto mini, no, mini nga Kristo, mini nga Kristo, mini nga igpapahulay mo na ang imarka sa ila igsoon. Mauni siya ang kinahanglan natong bantayan igsuon, kay mauni siya ang last portion nga ang atong kaugalingon mamahimo na nga suluban, no? Suluban sa pagkahingpit. Unsa ni pagkahingpit? Ang imong mga sala mga kaigsunan tangtango na sa Ginoo, no? Unya ang qualification niini kinahanglan ang tanang sala karon nga naa sa atong kaugalingon ilabay. Early Writings page 71 paragraph 1 ug 2, kinahanglan nga ang reflection or ang image of Jesus Christ makita sa atong kaugalingon. Og ni ana nga panahon na kung mahitabo na ang imong sala hikalimtan,
mahimo ni siya mga kaigsuonan, makumpleto na siya just before probation close, no? Mahimo ni siya nimo mga kaigsuonan, kinahanglan nga dili pa mo sira ang kaluwasan, kay once nga maabtan ka sa pagsira sa kaluwasan nga doon na pa kay sala, no? Posible nga mamarkahan ka siya mga kaigsuonan. Tungod kay ang marka sa best mga kaigsuonan, dili lang ang Sunday kundi ang law sa pagguba ni ini, kining law breaking, no? Mao na siya mga kaigsuonan. Og ni anak nga bahin sa diha nga mamarkahan na ang mga katawhan sa Dios, dunay gitawag nga execution. Unsa man ning execution mga kaigsuonan? Dunay gitawag nga pamatyon una tong mga makasusubo ni kaayo ha. Pamatyon sa tong mga SDA mga kaigsuonan nga nagpabilin simbahan nga wala mamarkahi, no? Wala mamarkahi igsoon. Magbasa ra gud ta og sulat ni Ellen White. Tanawon na to ha. Kinsa tong mamarkahan mga kaigsuonan. Akong basahon na Counsels for the Church, page 333. Nagaingon din not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. No, dili tanan nga nagabantay, nagakapot sa adlaw ipapahulay masilyuhan. Nganuman, there are many even among those who teach the truth, no? Daghan kadtong nagatudlo sa kamatuoran ngadto sa uban who will not receive the seal of God in their forehead. They had the light of the truth, they knew their masters well, they understand every point of our faith, but they had not corresponding works, no? Hinumdumi igsoon ang last portion ba nindot kay paminawon, kay makabantay tas pag-ingon siya nganong wala man ni mamarkahing tawhana, tungod kay sige manig sangyaw, sige gwali. Ang giingon din sa last portion sa statement na Ellen White, but they had not corresponding works, no? Walay pagbuhat, no? Igo lang naghayahay mga kaigsuonan, higda-higda, no? Wala mo tabang sa pagsangyaw sa maing balita igsuon with their capacity to preach the gospel of God. Unsa pa may giingon din is Counsels for the Church, page 334, nagaingon, now is the time to prepare. Karon ang panahon sa pagpangandam. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man and woman. Now dili ni ibutang diha sa mga agtang sa mga taong impure. Unsa man ang impure? Hugaw ba, no? Lalaki ug babae. It will never be placed upon the forehead of the ambitious. Tanawa. Mao ni karon mga kaigsuonan. Di ni ibutang sa mga taong ambisyoso, no? Ambitious, world loving kanang nahigugma sa kalibutan. Lalaki ug babae. It will never be placed upon the forehead of men and woman of false tongue, kadtong dunay mga bakakong dila, or deceitful heart, kadtong dunay mga limbungan nga kasing-kasing, no? Dili ni siya ibutang. Pagkagrabe, no? Ang kinibang kining kondisyones, una dili ni ibutang sa impure, kanang dili hinlo nga tao, dili ni ibutang ngadto sa mga ambisyoso, sa mga world loving kanang kalibutanong nahigugma, unya dili ni ibutang sa mga bakakon nga mga dila, dili ni ibutang sa mga deceitful heart, mga limbungan nga kasing-kasing. All who receive the seal must be without spot before God, candidate of heaven. Go forward, my brethren and sisters. Now, mao ni siya mga kaigsuonan karon, no? Ang giingon din mga igsoon, kining sealing time nganong maning mahitabo igsoon before the probation closes. Tungod kay ang musunod ni ana nga event mga kaigsuonan, marriage of the Lamb, no? Pagpangasawa na sa karnero, no? Kay kita nga mga katawhan sa Dios, we are called the people of God, we are called the church, no? Ang church mga kaigsuonan dili man simbahan, no? Maybe nga sa pagkakaron gitawag nga
ang church dili building, gilitrahan ra na siya nga church, pero ang matuod nga church katawhan na siya, meaning ana kinatibuk ang katawhan. That is why nga kung musulod ka simbahan, dili na garantiya nga maluwas ka, no? Ang garantiya ana unsay naa sa imong kasing-kasing, naa sa imong hunahuna, naa sa imong mga buhat, naa sa imong pananaw, naa sa imong mga sinultihan. Ingon ana mga kaigsuonan o mga higala, atong gibasa sa dili palang dugay ang mga butang kinahanglan natong buhaton. Hinumdumi igsuon, kitang tanan duna niini, duna tay dili pagka-impure, no? Mga hugaw ta, unya duna tay mga ambisyon sa kinabuhi. Mintras buhi pa ta, duna tay ambisyon igsuon. Duna tay paghigugmas kalibutan kay usahay gusto ta nga magtigom o monumento sa atong bahandi pinaagi sa atong kalampusan. Pero ayaw ninyo huna-huna nga naga-discourage ko sa mga naningkamot, no? Wala, no? Niingon si Ginoong Hesukristo nga magbuhat ta hangtod siyang pagbalik, no? Ang ato lang din atong ipahiuyon ang atong kaugalingon, atong i-balance ang atong kaugalingon diha sa atong pagpaninguha, pag-preserve sa atong temporary life hangtod ngadto sa pag-preserve nato sa atong life nga walay katapusan, eternal life igsuon. Mo na dinhi mga kaigsuonan, in preparation ni siya for the marriage of the Lamb according to Revelation 19 verse 7 ngadto sa 9 mga kaigsuonan, no? Atong basahon. Ingon ang Biblia din kung atong mahinumduman mga kaigsuonan. Ang 19 verse unsa din 7 ngadto sa 9 nagasulti sa pamahayag sa pag-ingon. Patilinghogan nato ang pulong sa Ginoo, maghugyaw og maglipay kita og daygo nato ang iyang pagkagamhanan, kay miabot na ang panahon sa kasal sa nating karnero ug andam na ang iyang pangasawonon, no? Andam na ang iyang bride mga kaigsunan, andam na usab ang groom, no? Ni anang panahon na gipasul siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios, no? Mao ni ang atong himuong sanina mga kaigsunan, ang maayong binuhatan aron maapilta sa bangkite sa kasal sa nating karnero og kita mamahimong ikasal sa nating karnero mga kaigsunan nga way lain si Ginoong Hesukristo. Sumala sa John 1 verse 29. Ingon ang Biblia, tan-awan ninyo ang nating karnero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Mao na si Kristo mga kaigsunan. Ni anang panahon na sa diha nga mahitabo na mga kaigsunan, ang mga katauhan nga luwason niya, dadon niya dito sa deep place or kining ditanan nga lugar, ang New Jerusalem, gitawag siya Holy City, bayawon ngadto sa New Jerusalem, no? Dadon dito sa langit according to the Great Controversy 426 paragraph 2. Og niya nga bahin mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Dios makadawat sa gingharian at close of meditation. No, dito na mag-meditate, kuan mga kaigsunan, unya mahimuta nga mga guest sa mga balaan, no? Guest mga kaigsunan, tungod kay tuan na sila, nakaandam na sila dito, no? Nya in Matthew 22 verse 11 to 14, judgment is come, no? Wedding garments ang atong isulob, atong gibasa kaganina diri sa verse 8 sa Revelation 19, ang atong wedding garments nga isulob mga kaigsunan, ang righteousness sa God, sa atong Ginoo, nga kini siya mga kaigsunan pagabuhaton in the most holy place according to Ellen White Writings in Early Writings 251 paragraph 2, wedding conducted in sanctuary. Asa man ang sanctuary igsoon? The New Jerusalem is the heavenly sanctuary. Kay nga naman sa panahon unya nga mobalik ni siya, no, mulusad ang New Jerusalem dinis kalibutan, mo na siya ang sentro nga simbahan sa mga linuwas sa bagong langit ug sa bagong yuta. Imagine New Jerusalem mga kaigsunan in Revelation chapter 21 ug 22,
dunay sukod siya nga more than 2,400 kilometers, no? Imagine nga ang Pilipinas ana kuwang ra isulod igsoon, unya mo nay mahimo nga sentro sa pagsimba sa matag adlaw igpapahulay in the new heaven and in the new earth. Unsa man po'y simba ana mga kaigsunan niya ng bagong langit o bagong yuta? Walay lain sa Sabado gyapon according to Isaiah, no, chapter 66 verse 21 ug 22 ug 23. Og ni ana nga bahin mga kaigsunan, no, sa diha nga nakasulob na ta sa pagkamataron ingon nga atong mga wedding garments mga kaigsunan, pasudlo na ta dito sa heavenly sanctuary diin maong New Jerusalem, og maga-attend na kita sa marriage by faith, no. Maga-attend na kita sa kasal mga kaigsunan sa ating karnero. Kinsa may ang pakaslan, no? Kini siya nga kasal gitawag ni siya og kuan mga kaigsunan, gitawag ni siya og symbolical wedding, no? Dili man gyud ingon nga kaslon ang babae diha niya nga panahon, tungod kay ang pakaslan sa Dios ang iglesia or katawhan nga nagmatinumanon. Buting nun, dunay dakong bangkite mga kaigsunan, dunay mga reward, no? Dunay kining covenant signing niya ng panahon na ang mga matinuohon. Kahuman niini mga kaigsunan, ang mahitabo dinhi kahuman niini dunay dakong bangkite, no, nga mahitabo according to Luke 12:35 to 37. Og ni ana nga panahon igsoon, sunod ni ana nga event nga mahiluna na ang tanan diha sa kining ilang garment sa kasal, nga mahiluna na ang tanan diha nga nagasuloban na sa pagkamatarong, tungod kay ang garments of the wedding according sa atong gibasa kaganina in Revelation 19 verse 8, ang righteousness man, ang pagkamatarong nato, mahitabo igsuon nga maridi ang tanan, i-close ang probation, sirad-an ang kaluwasan igsuon. Mauni siya ang pinakapait in Revelation 22 verse 11, nagsulti dinhi mga kaigsunan sa pag-ingon, pasagdi ang dautan magpadayon sa pagbuhat og dautan, ang malaw-ay magpabilin nga malaw-ay, ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Mauni siya mga kaigsunan ang closing of probation. Wala nay kaluwasan ni ining panahon na, no? Wala nay kaluwasan mga kaigsunan. Zephaniah chapter 2 1 ug 3 mga igsuon. Every case nasitol na, ang tanang kaso nasitol na, ang espiritu nga gipadala sa Dios gina-withdraw na according to Genesis 6 verse 2, Great Controversy 613 paragraph 2, ginakuha na niya ang iyang ginapadala dinhi sa Juan 11 bersikulo 26 mga kaigsunan, sa dihang mikayab si Kristo, ang Holy Spirit mo iyang gipuli aron mo pasabot sa mga tao. Kining atong mensahe igsuon, dili ta mag-expect nga kita ang nakapasabot ni inis mga tao. Ang espiritu ra mo imo pasabot, ang atong katungod ani pagsangyaw ra gyud, no? Iyan ang trabaho sa bala ang espiritu, ang pagkabig sa mga kasing-kasing nga maminaw niini, dili ato, no? Ug niana nga panahon mga kaigsunan, tanang kaso nasitol, ang espiritu gina-withdraw na, unya nianang panahon na mga kaigsunan, exact time not perceived by the world, continue na sa form of religion, magbuhat na sila ilang kaugalingon igsuon. Then si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, kuana mo abli na stabil, mo balik na igsuon, o niya ang mahitabo mga kaigsuonan ni anang panahon na great time of trouble will come, no? Sa pagtan-aw nila nga dili naman sila mausab, no? Mahitabo mga kaigsuonan nga ang mga katawhan sa Dios ila nang tinud-on sa paglutos, og ni anang panahon na igsuon God will intervene, no? Ang mga saints ilang i-blame kay nganuman mga kaigsuonan, tungod kay nganong dili naman ta mo sangyaw sa maing balita, wala na may sangyaw ni ana.
mamingaw sa ang panahon igsoon, mahilom, no? Ang mga matarong nagpakamatarong, sige na sila ampo, sigig puasa, sigig balaan silang kaugalingon. Unya mahitabo na mga kaigsuonan sa pagkataod-taod mukalit og abot ang gitawag nga 7 last plagues. Now ni ana na diha na ang consequences sa tanan nga masinupakon sa balaod sa Ginoo. Diha na mahitabo mga kaigsuonan ang 7 katapusang hampak nga na-record diha sa Revelation chapter 16. Og ni ana nga bahin mga kaigsuonan magsugod ni siya sumala pa sa The Great Controversy 6-7 paragraph 3. Mahitabo ni siya mga kaigsuonan sa diha nga ang pagsira sa kaluwasan isira na sa manulunda ang pultahan alang sa kaluwasan igsuon. Unya ang plagues nga ibubo sa Dios are not kuan ni siya mga kaigsunan patak usa dili sa niya universal tungod kay dunay pay uban nga wala maabot sa mensahe. Ang uban mga kaigsuonan kahuman niini mahitabo igsuon ang mga dautan kuan sila mag-search sila, no, kung unsa ning nahitabo ang mga high-tech, ang mga bright nga mga tao in the medical research, no, maghimo sila mga grabe kaayo ka mga effective nga mga mga antibiotics to cure, no, their boils sa ilang mga hubag-hubag, pero di na madama mga kaigsuonan tungod kay dili na iya sa natural nga mga virus ng panahon kun dili kuan na siya mga kaigsuonan. Pero abi ninyo kanang 7 last plagues dili siya magdugay tungod kay ang mga dautan nga mga tao nga gibubuan ni ana musamot sila kadautan igsuon, no, og ang ilang basulon ang mga sense, ang mga balaan, ang mga matarong mauna nga according to Mateo 24 verse 21 ang time ana is shortened for the sake of the elect, no, pamubon ba tungod og alang sa mga pinili. Kay nga naman patyon Manila kamo karon mga kaigsuonan mga pinili mo, no, o tuohin ninyo nga moabot ang panahon nga ingon ana nga tungod sa kasuko nining mga tawhana niining katapusang 7 ka hampak maningkamot sila sa pagpatay sa matag usa kanato. Mao na nga i-shorten ang time, pamubuon ang panahon aron nga mobalik si Kristo mga kaigsunan. Kay nganuman magbutang sila bisan pa sa kangulngol sa ilang mga hubag tungod kay kuan man ni siya nga it is a universal kuan 7 last plague, pero dunay kuan uban nga makauragwanta magbutang sila death decree Revelation 13 verse 15 mga kaigsunan. Kamatay or kining balaod sa pagpatay ni adtong mga tao nga mao'y hinungdan niining katalagman nga ning abot sa kalibutan mo sila nahubag-hubagan ta karon mga igsuon muwali na pud sila bisag damog hubag tungod kay wala nato balaan na ang Domingo, no, diha na sa mulingi na pud ning mga tao nga nakabati nga kining mga sabadista, kining mga Sabbath keepers mo ni hinungdan nga nahitabo ning tanan. Busa kining maong mga butang igsuon pamubon sa Ginoo, no, tungod og alang sa mga pinili. Great Controversy page 631 paragraph 1. Pamubon siya unya ang mahitabo dinhi mga kaigsuonan. Dunay grabe kaayong mahitabo dinhi tibuok kalibutan, no? Ang mga tao, mga katawhan sa Dios nga nakasurvive diha sa mga dagkong syudad, miingon pa dinhi mga kaigsuonan, no? Sa The Great Controversy 626 paragraph 1, ang mga katawhan sa Dios nga nakasurvive diha sa dagkong syudad will leave all the cities and villages to flee to the mountains, no? Miling gyud sila bukid bisan pag nindot imong balay da syudad mahitabo gyud igsuon nga mahimo kang taga bukid,
Kay ano man, bukid man ang giingon din nga imong kataguan. Niining mabangis kaayo nga manghitabuon niya sa kapanahonan nga buhaton sa mga katawhan sa yawa mga igsoon. Tungod kay nianang panahon ang ilang madakpan ilang i-delivered sa court. Tungod kay ilan namang gi-impose ang balaod sa sandilo. Unya sayod mangkas baruganan nato ingon nga mga nagbantay sa balaod sa Ginoo. Gahi pa sa Bukos Kawayan. Mana nga mo-impose sila og death decree patyon ta nila. Abi ninyo unsaon pagpatay dili pusilon. Dili tigbason, dili bunon kun dili panitan. Di nga ni paantuson ka patanawon ka sa imong pamilya nga gipatay sa imong atubangan, imong mga anak, imong kadugo, gipanitan, gipaantos. Unya ikaw nga magtan-aw unsa may mahitabo. Mo na nga isortin sa Dios ang time. Tungod kay dunay uban nga madala, no? Madala igsuon tungod sa nakita nilang grabe nga kaluoy sa ilang pamilya. Kamito na sa yawa igsuon mo na nga pangandaman nato na siya. Ang atong buhaton igsuon nga mamahimo tang angayan des atubangan sa Dios. Ug nini nga kabuntagon nagalaom ta nga doon namoy nakuha nga mga pagtulunan sa atong pagtuon. Ug mapanangandaman nato ang atong kaugalingon alang nining dako kayong trahedya. Aton gihisgutan mga kaigsunan nga ni anata sa counterfeit reformation. No, ni anata sa pag-atbang part 3, I think part 3 to nato nahisgutan. Nasa akong wall mga kaigsunan dunay series sa atos pagtuon sa end of time. Ni anata sa counterfeit reformation mga kaigsunan ug mosunod niini ang national sandilo. Muna nga bantay ang inyong pagtuig igsoon nga dili mo mahulog. So, atong buhaton ron tugyan sa tong kaugalingon unya tabang tagmensahe mga kaigsuonan sa maayong balita. Aron makatabang mo, please share sa atong video nga makita sa uban ug usana sa pamaagi nga makatabang tas pagmensahe sa maayong balita. Kay ang mensahe igsuon mo ni siya ang gitawag nga worldwide crusade. Bisan asa makita basta pareha sa atong langwahe makasabot. Ang kanang mga English, mga Chinese, mga unsa pa na diha nga mga langwahe, hila pod na ngadto po na nila ipasa sa makasabot sa ila, no? Sa dili pa ta magtapos igsuon, sa dili pa ta magampo, maminaw sa ta sa atong timsong igsuon nga atong himuon nga mapamalandungan ang mga butang atong dangatan sa umaabot nga panahon pagpaabot sa atong Ginoo. Kaluwasan ginaandam sa iyang katawhan. Mga damgo, mga tuman, unya sa katapusan. Kinabuhi umaangkon, kung ikaw magpadayon. Ang korona mo kayo dawato. Kupti ang paglaom mo, bisan sa kalistanan, kay ikaw mo pahulay sa dayong puloy anan. Magmatinumanon ka lamang sa iyang kasuguan, aron maangkon mong kadaugan. Igsoon ko pagsusihan. Magampo ta mga kaigsunan, dalaygon ug gamahanan ng mga Dios nini kagabuntagon. Nagpasalamat kami nako sa gayon nga gihatag kanamo, nagalaom kami Ginoo. Ang mensahe nga among natun-an karon mamahimo kining kabahin sa among paghingpit ug kalig-on sa among kaugalingon. Panalangin ang matagusa. Nagahandom kami sa imong presensya nga sa kanunay magauban kanamo. Salamat sa imong pagkamaayo. Amo ning lauman nakadangas trono among mga pag-ampo inubanan ng kapasaylohan sa mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imong nagkamon luwas. Amen. Okay, salamat kaayo Sister Liz ug Sister Shirley Ann no nakig-uban mo sa ako kang brother El Deponso, kang brother Riel Bungo, kang Sister Maribit Tabukloon, ingon man kang Sister Sheila, no? Ug sa tanan na lang mga higala nato sa Facebook. Thank you. Salamat kaayo.
o ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Bye bye.